Okay, ready? Pila yun, saan mo yung pag-dikit, uy? Close sa kayo mo. Ma'am, iso gamay ito, ma'am. Extend na gamay dito, ma'am. At 26 na mo no, napil ka sa ma'am? O, 26 na, okay. Balik! This was supposedly done last summer yet, atong bakasyon. Unya, kaya nagbakasyon grande man po ko. Last June. Unya, pagka July, nag-NLC, pagka huma, naanak ko'y uplan balik eskwela, brigada eskwela, o nag-opening sa klase. So, wala kita naka-outing. So, karon probably is the best and right time to gather together for this purpose, no, of team building activities to make us grow closer together. I hope so. Nga wala tay mga kasilo or kakuan, no? Especially ninyo towards ako or ako towards ninyo. I would like us to be one, to be together so that we can all achieve more for this school year 2024-2025. So, ang ako gituntang title ani is team bonding. Team bonding activity, no? Not just the team building. Kaya ang building is nag-build ra ka, whereas kung bond, murag i-glue yung balik-balik because ang kuanong tato is from 250 to 500 words. So, kailan naman po iusap. O, maura, iusap nga 500 yan, minimum of 500 words up to 1,500 words. So, mauna nga, imbes na baon ni o compress, aron mamupo ra, dili madikyo, nabaon na po ni usang ipa, tasan na po, aron mosailog yun o mga 1,000 words. So, maunay, unsa ka busy niya, ay nakaroon, duhanan sila mangdan. Talong na sila. Okay. O pa'y pagmata. Agay, katsaka na pabili mo. Ay, School year started today goes Ano ba? mga entries ang uban kanang pag-evaluate sa taga-elementary school heads, nakita gid nila nga we have the potential to win sa division level. Okay, and salamat sa inyo tanan, no, kay although murag rough ang ato ang pag-start sa school year, kay hangtod karon wala pa gyud na final ang ato ang class program o ang teachers